Balo na ka bike na? Sige, bi. Uy, gabalo naman di akong papo. Uy. Kano sa ka nakabalo bike na? Kagahapon. Oo. May 24, 2010. How old are you, galing? 2 years and 6 months. Nakabalos ko og bike. No? Pero, wala man si Mami adtong pagkabalo nimo bike. Kay naglakaw man si Mami. Ni adto man si Mami sa Savior. Oh. Kay 14th year anniversary man ni Mami ug ni Daddy. Oo. Layon kining on 5 p.m. May 24, 2010. First nimo kabalo ka bike, no? Okay. Sige, go na bike na. Okay. Very good. Pero usa-usa ra man lagi na imong kuan bike. Sige, go na. Go, bike na. Sige. Uy, balo man akong baby, uy. Sige. Uy. Hala, 3 na imo. Count your bike, B. 1, 2, 3. Ikaw, B. Count your bike. 1, 2, 3. 3 na imong bike. 3. Okay. Bye-bye. Oh, sige. Bye. Hinay-hinay, ah. Oo, sige. Hinay, bebe. Sakay, Mami, na? Sakay, Mami. Okay. Sana, usa-usa lang? Sige lang, tomorrow, makabalo na ka duha-duha. Okay, faster, faster, faster.